What's up, Muna? Hi. So, Muna and me meet after like 3 years or so. सुरुमा चाहिँ हामीहरू मेरो रेडियो प्रोग्राममा भेटेको थियौँ जसमा चाहिँ मैले मुनालाई निम्त्याएको थिएँ and she was very easy to work with and 3 years down the line she's moved to Bombay, she's scored some amazing projects and yet she's very easy to work with. एकचोटि भन्ने बित्तिकै मानिदिनु भयो and the location here was also managed by her. Villa 72 we are at अनि उत्तर ढोकामा छ and this is Millennials of Nepal. I'm Jay Pradhan and brought to you by Viewfinders. Also we've got like 5 podcasts. एउटा चाहिँ The Doers जसमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सको बारे कुरा हुन्छ, मिलेनियल्स जहाँ चाहिँ लाइफस्टाइलको बारे कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि गएर गुड हेल्थको बारे, फाइनेन्स फ्याक्ट्री फाइनेन्सको बारे, खुला मञ्च जहाँ चाहिँ पोलिटिक्सको बारे कुरा हुन्छ एन्ड वी गट मुना टुडे. मुना, Hello, Jay. ठिक छ सबै? ठिक छ. Thank you so much for having me here. Thank you so much for giving us the time and the location itself. Thank you so much. It's a wonderful location as you are. It's beautiful. Right? It is beautiful. So India र नेपालमा यता आवत जावत गर्दाखेरिको लाइफ कस्तो छ वा भनौँ न सुरुमा कस्तो भयो त्यहीँबाट सुरु गरौँ है. Actually, say because of Classic Diamond, when I won Classic Diamond, for that I went Mumbai, होइन हाम्रो कमर्सियल एडको सुट भइरहेको थियो त्यसको लागि I went Mumbai. त्यसपछि मलाई के फिल भयो भने I think I should start modeling here किनभने त्यहाँ त एकदमै ठुलो छ नि त modeling acting. So I just decided कि I think I should start working there. त्यसपछि चाहिँ I came back अनि एजेन्सीमा अप्लाई गरेँ and then I got selected. I was really happy अनि त्यसपछि I just went Mumbai. Like मैले कसैलाई चिन्न पनि चिन्थेन. I just went के यत्तिकै अनि गएँ. त्यसपछि एजेन्सीहरूले मेरो हल्का हलिडेजको लागि मात्र गएको थिएँ. I went for 4 days अनि उनीहरूले मेरो सबै टेक केयर गर्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक आउने जाने प्रोजेक्टहरू एक दुईवटा हुन थाल्यो. त्यसपछि आउने जाने गर्न थालेँ. It's been already 1.5 years. अहिले चाहिँ like 5-6 months बस्छु and then I come back and 5-6 months बस्छु. So यो जगल छ नि नेपाल इन्डियाको कतिको फापिरहेछ तिमीलाई? You enjoying it? यस्तो फर्स्टमा चाहिँ I was really new there, so I didn't know anything about it. होइन एकदमै गाह्रो भयो because Mumbai is very busy city के अनि त्यहाँ चाहिँ स्पेसली बस्ने ठाउँ मिलाउन एकदमै गाह्रो छ because it's like धेरै नै पपुलेसन छ नि त. It's very hard to find a house or PG or anything हुन्छ नि. एकदमै गाह्रो भएको थियो नि त because I didn't know anyone होइन. अनि पछि स्लोली एक दुईवटा फ्रेन्डहरू बन्दै गयो त्यसपछि चाहिँ अलिकति इजी पनि भयो and then वर्कहरू आउनु थाल्यो. त्यसपछि चाहिँ एकदमै धेरै इजी भयो. once you get start earning त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ बस्न सजिलो छ होइन. अहिले चाहिँ जस्ट राम्रो भइरहेछ comparatively starting. I've always wanted to be at least at Mumbai and see the rush of the city. Okay? Now that you tell me it's a very hustle bustle city and ekdamai rush huncha and it's a very busy city. Like one of the biggest cities in South Asia and one of the financial capitals of South Asia. कतिको अपर्च्युनिटीहरू मुम्बईमा चाहिँ फेला पार्न सजिलो छ छैन कस्तो छ कम्पिटिसन कस्तो छ? It's a huge city होइन. मुम्बई मात्र नभएर एन्टायर इन्डियाको सबै पपुलेसन एज इन लाइक सबै कन्ट्रिज स्टेटबाट चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ वर्कको लागि आउँछ. इदर इट्स फर बिजनेस अर लाइक मोडलिङ एक्टिङ. मोस्ट अफ दिस चाहिँ एक्टिङ र मोडलिङको लागि आउँछ बिकज मुम्बईमा हुने भनेको चाहिँ एक्टिङ र मोडलिङ नै हो मेन त होइन. सो धेरै नै पपुलेसन पनि छ, मान्छेहरूको कम्पिटिसन पनि त्यत्तिकै छ होइन. सो देयर आर अ लट अफ अपर्च्युनिटी के इफ यु आर हार्ड वर्किङ देन देयर इज अ प्लेस फर यु. इफ यु आर हार्ड वर्किङ होइन. सो मुम्बईमा पनि पिआर भन्ने कुरा कतिको काम लाग्छ त? पिआर भन्ने कुरा मुम्बई मात्र होइन लाइक एन्टायर वर्ल्डभरि पिआर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज यसको थ्रु नै यु गेट टु ग्राब अ लट अफ अपर्च्युनिटिज नि त. सो पिआर इज अभियसली इम्पोर्टेन्ट. मुम्बईमा पनि इट इज. Did you like get yourself into the modeling industry through PR or through your hard work सुरुमा चाहिँ? No, first I think the good things like के हो भने I got into agency के because main thing is होइन एजेन्सीमा आउनु नै गाह्रो छ के because they are very choosy about your height, your. Thank you. I'll continue it. And your drink को नाम के हो? Mango smoothie. Okay. All right. It's Looks my good. favorite Thank you so much brother. गरिमा सही मजा आउँदो रहेछ. It's good. Also mango त मेरो फेभरेट हो नि त. So मेरो पनि हो. तर मलाई एलर्जी आइदिने के बच्चामा चाहिँ म्याङ्गोले गर्दा बच्चामा for some reason I don't know. यो अलि गर्मी हुन्छ नि त maybe. But still अहिले पनि खान्छु तर अहिले चाहिँ I'm over that allergic phase. It's been a long time. So you were saying about the PR and how did you get into it? Like
PR or hard work भन्ने They कुरा गरेर? obviously the first thing is my hard work, I know. Like I wanted to do something big. That's why like मैले अब आफ्नो comfort zone बाट चाहिँ I decided to go there होइन कि केही गरौँ भनेर गएँ नि त without even thinking कि like के हुन सक्छ या मैले त्यहाँ गएर के गर्ने या के भएन भने के गर्ने त्यो नसोचिकन I just went there. अनि त्यही I need to be thankful because I had an agency because there are a lot of models, Indian modelहरू पनि छ मुम्बईमा जो चाहिँ अब एजेन्सीले उनीहरूलाई लिइरहेको छैन कि उनीहरूले चाहिँ फ्रिलान्सिङ गरिरहेको छ फ्रिलान्सिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सेफ्टी छैन कि बिकज देयर आर लट अफ पिपल हु विल ऱ्यान्डमली अप्रोच यु फर अब यत्तिकै वर्कको लागि जुन चाहिँ जेन्युन नहुन पनि सक्छ नि त द्याट्स हाउ यु गेट इन्टु सम हुन्छ नि नराम्रो कुराहरूमा होइन सो आई निड टु बी थ्याङ्कफुल बिकज आई हेभ अ एजेन्सी उनीहरूले सबै मेरो टेक केयर गर्छ मेरो प्रोफाइल डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वर्कको लागि पठाउनेदेखि लिएर सबै उनीहरू गर्छ नि त एट द सेम टाइम आई निड टु बी अलिकति एक्टिभ पनि के बिकज अब म यत्तिकै एजेन्सीले मेरो वर्क गरिदिन्छ भनेर त भएन नि त आई निड टु बी अलिकति एक्टिभ कसरी आफ्नो प्रोफाइल राम्रो बनाउने आई युज टु डु अ लट अफ कोलाबोरेट सुट होइन द्याट्स हाउ मेरो प्रोफाइल चाहिँ राम्रो हुँदै गयो त्यसपछि चाहिँ लाइक आई स्टार्टेड गेटिङ अ लट अफ वर्क त्यो मात्र नभएर आई निड टु गो अडिसनहरूमा कति जानुपर्छ समटाइम युल जस्ट गेट रिजेक्टेड होइन अब कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ विच इज भेरी गुड होइन त्यही हो हार्डवर्क पनि चाहिन्छ पिआर पनि इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ मैले अब इट्स बिन अलरेडी 1.5 year नि त सो अहिले राम्रो राम्रो लिङ्क हुँदै गइरहेछ आई स्टार्टेड नोइङ अ लट अफ पिपल सो राम्रो हुँदैछ अहिले चाहिँ अब एजेन्सीकै कुरा गऱ्यो होइन लाइक एजेन्सिजहरूमा लाइक हाउ डज द मेकानिजम अफ एजेन्सिज वर्क इन इन्डिया आई मिन यु डोन्ट फाइन्ड दोज काइन्ड अफ थिङ्स इन नेपाल अभियसली नट होइन सानो छ इन्डस्ट्री अनि सबै कन्ट्याक्ट बेसमा भइरहेको हुन्छ अनि त्यही अनुसारले अब प्रोफेसनल भन्ने कि पर्सनल भन्ने इट्स समथिङ लाइक डिलेमा नेपालमा होइन इन्डियामा इट्स वे मोर प्रोफेसनल राइट वे मोर प्रोफेसनल अनि हाउ डज agency know that Muna Gauchan is there or how does an agency know XYZ ABC person is there and they want to work with them? यस्तो अब समटाइम हुन्छ नि एजेन्सीले आई डोन्ट नो ऱ्यान्डमली अब प्रोफाइलहरू चेक गरेर दे माइट लाइक यु एन्ड देन उनीहरू डिरेक्टली मेल गर्छन् अर एल्स लाइक यु जस्ट ह्याभ टु अप्लाई मेल गर्ने आफ्नो पिक्चर सेन्ड गर्ने आफ्नो भाइटल्स भन्ने आइम रियली इन्ट्रेस्टेड भनेर मैले यो प्रोजेक्ट गरेँ भनेर भन्ने कि आफैले ट्राई गर्ने हो इदर लाइक इफ युआर लकी इनफ एजेन्सीले आफै बोलाउँछ होइन So what did you have to do? Did you have to mail them or did they come asking for you? यस्तो भयो क्या फर्स्टमा चाहिँ आई अप्लाइड इन अ लट अफ एजेन्सिज तर एउटा चाहिँ थियो इनेगा भन्ने उनीहरूले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गर्यो होइन अनि पछि गएँ एक दुईचोटि चाहिँ लाइक म आउने जाने भएँ होइन बट देन के भयो भने राम्रो थियो एजेन्सी बट देन इट डिन्ट वर्क वेल फर मी त्योभन्दा बेटर एजेन्सीले मलाई बोलायो कि सो हब विच आइम राइट नाउ होइन अनि उनीहरूले बोलायो दे कल मी डिरेक्टली लाइक वी वान्ट टु ह्याभ यु अन बोर्ड भन्यो सो आई वाज लाइक ओके वाइ नट अनि त्यो एजेन्सी छोडेपछि आइम हियर यहाँबाट चाहिँ लाइक इट्स गोइङ गुड ओके नेपाली मोडलहरू चाहिँ कतिको तिमीले त्यहाँ गएर आफ्नो यु नो अपर्च्युनिटीहरूलाई लिन खोजिरहेको अथवा खोजिरहेको तिमीले भेटाइरहेको छ त्यहाँ धेरै नै फ्यु छ आई थिङ्क 3-4 अफ गर्ल्स आर देयर जो चाहिँ मेरै फ्रेन्डहरू हो होइन अब मेबी अब जो चाहिँ अब नेपाली इन्डस्ट्रीमा लाइक मोडलिङ एक्टिङ गरेको छैन उनीहरू त पनि त्यहाँ वर्क गरिरहेको छ होला मेबी मलाई थाहा छैन होइन तर उनीहरू पनि छ फ्यु अफ देम आर देयर बट देन आई डोन्ट नो देम अलिकति चिन्दैन सो उहाँहरूले अब जस्तै सेफ्टीको कुरा गऱ्यो नि त हाउ सेफ इज Mumbai as a city and because we come to hear a lot of news here and there kata ke kaile kahi haina and that really kaile kahi concerns everyone no so biz lai liera Nepal ma pani concern cha jaha pani concern cha Hollywood ma pani आफ्नै type ko news haru kaile kahi niskira huncha so how safe do you find yourself you know working in one of the biggest industries of the world? So first month I was a little scared होइन because I haven't थाहा थिएन it was a new city for me अब त्यही हो कि मैले भने नि एज आई सेड I was fortunate enough to have good agency होइन त्यही भएर चाहिँ I don't need to worry about तर अब त्यही हो न्यू कमर्स या अब फ्रिलान्सरलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बिकज मैले भने नि देयर आर गुड पिपल पनि छ नराम्रो मान्छेहरू पनि छ होइन देयर आर लट अफ फ्रड्स के जसले चाहिँ अब ऱ्यान्डमली यस्तो प्रोजेक्ट हो भनेर दे विल मेक यु बिलिभ कि एक्चुली राम्रो प्रोजेक्ट छ भनेर एन्ड देन लेटर अब हुने नि अब यस्तै के इन्सिडेन्टहरू हुन्छ नि त सो इट्स अप टु यु के सो अलिकति केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ होइन There was this movie directed by Mr. Madhur Bhandarkar a long time back. It was called Fashion. Have you watched it? Yeah, I did. Oh, and this the खालको लाइफ हुन्छ कि हुँदैन like what is it like? होइन I mean like obviously त्यो फिल्म भनेको a certain part you know there's हजुर
हस् हस् स्योर थ्याङ्क यू अब फिल्म भन्ने बित्तिकै त एकदमै सम थिङ्स आर ओभर एक्जाजरेटेड एन्ड सम थिङ्स आर लाइक मिल्छ पनि मिल्दैन पनि तिम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कतिको लाइक रेलेभेन्ट छ छैन वाट इज इट लाइक होइन अभियसली रेलेभेन्ट छ होला नै त्यही भएर त उनीहरूले movie बनायो न एट द सेम टाइम मुभीमा पनि अलिक एक्जाजरेट त गर्छ नै होइन तर त्यही हो मैले चाहिँ त्यस्तो केही पनि त्यस्तो फिल भएको छैन डु यु फिल लाइक दिस सो मच मोर टु अभियसली लर्न अभियसली तर अझै के छ लाइक तिम्रो एम्बिसन अनुसारको छ नि त्यहाँ अझै के गर्नु बाहेक छ वाट इज मुना गोइङ आफ्टर अब मेरो त जस्ट इट्स बिन 1.5 year नि त सो आई एम स्टिल लुकिङ फरवर्ड अझै अब आई वान्ट टु पर्स्यु माई मोडलिङ एन्ड एक्टिङ मेनली चाहिँ आई वान्टेड टु फोकस इन्टु एक्टिङ सो सुन आई एम प्लानिङ टु टेक डिक्सन क्लास एन्ड एक्टिङ क्लास होइन सो फर द बेस्ट मेबी अब राम्रै हुन्छ होला ओके अनि त्यहाँ गएर मुनाले जब छ नि मोडलिङको लागि काम गर्छ अर देयर आर लट अफ अडिसन्स प्रब्ली यु विल प्रब्ली गो टु अडिसन्स पनि होइन हाउ आर पिपल कन्सर्न लाइक छ नि आफ्नो लुगा लाउनेदेखि लिएर आफ्नो बोलीचाली लाइक यु सेड यु विल बी टेकिङ डिक्सन क्लासेस टु यो सबै क्लासेसहरू सबै यो लक बाई चान्स भन्ने पनि फिल्म हेरेको थिएँ कि मैले जोया अख्तरको अनि द्याट थ्रोड अ लिटल बिट अफ ओके के हुँदो रहेछ भन्ने पनि So, actually, you'll feel it. When you are into Mumbai, everywhere you'll see people like well dressed. They are well dressed. They are concerned about their hair, health, skin. Ni sabaijana fitness fit huncha ke त्यहाँ because everybody wants to get into acting or modeling. Maybe huncha luckily bhaye pani huncha तर like they want to get into के sabaijana passionate मान्छेहरुमा त you'll find it there के. Okay. So everywhere coffee shop हरुमा होस् या audition मा होस् there are a lot of people who are so passionate to get into acting. The Mumbai city नै त्यही छ कि like everybody जो हुन्छ एकदम passionate छन् तिनीहरु नै like you see there. काठमाडौँमा बस्दाखेरि त the lifestyle is so expensive हैन मुम्बईमा कस्तो छ like is it very expensive like is it like काम नगरिकन त बस्नै नसक्ने ठाउँ हो कि कस्तो हो त्यो ठाउँ यस्तो अब if you want to go there न अलिकति 2-3 month को लागि चाहिँ ब्याकअप लिएर जानुपर्छ हैन or else like obviously Mumbai पनि एकदम एक्सपेन्सिभ छ इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ सिटी हैन स्पेशली चाहिँ बस्ने ठाउँ पाउन एकदमै गाह्रो छ के इभन पिजी को लागि सुद्धा हैन यु हेभ टु गो थ्रु अ लट अफ हुन्छ ब्रोकर्स यताउतिमा Did you have to go through that hassle or did the agency First month I stayed in a model apartment but it's way too expensive के अनि त्यो त possible छैन नि त 1-2 month is fine but then the whole year त्यसको लागि त it's gonna be very hard नि त so अब फ्रेन्डहरुले गयो अनि I found my friends जो चाहिँ PG मा बस्छ अनि some of them were willing to get an apartment just sharing मा अनि त्यसपछि चाहिँ I met one of my friend अनि उ र म मिलेर चाहिँ we rented up 1 BHK मा बसिरहेछौँ even if it's 1 BHK it's very expensive त्यही त I was looking at this vlog of this Indian YouTuber Mumbaikar Nikhil भन्ने अनि in one of his vlogs he's a very popular lifestyle vlogger रहेछ इन्डियाको I mean like 3 million channel subscribers and he's very much followed by people and when he came to Nepal too last year 2018 मा 2018 मा ठमेलमा हुल के there are like people what was his name Nikhil Sharma हो but then he goes by the name Mumbaikar Nikhil on YouTube हैन अनि he was saying एउटा यस्तो normal flat म बसिरहेको flat would cost like around I don't know 2 crores or 3 crores I see maybe he bought it yeah त्यही त उहाँ उसको त्यो छ नि फ्ल्याट नै उले जुन नै अहिले त्यस्तो रेट छ अरे के I mean like I was like wow like हाम्रो चाहिँ the place I'm staying right now it's 1 hall 1 kitchen 1 bedroom हैन अनि मेरो एकजना model friend and I'm sharing it monthly चाहिँ नेपाली we have to pay around 65,000 monthly yeah I see no Nepali damn that's expensive by the way मैले चाहिँ मुनालाई 2017 मा भेटे अघि मैले भर्खरै हामीहरुको सँग पुरानो कन्भर्सेसन चेक गरिरहेको थिएँ not that we have so much of conversation तर बदन ठ्याक्कै हेर्ने बेला चाहिँ it was 14th of July 2017 हैन अनि त्यतिबेला चाहिँ there was this show called The Select at Radio Nagarik and where I call her and she had to host the show with our own playlist अनि त्यतिबेला चाहिँ मुना like very skeptic मलाई राम्रोसित बोल्न आउँदैन I'm not really much of a good speaker भन्दै हुनुहुन्थ्यो and 3 years fast forward here she's speaking
so fluently. Like I can see that change, what brought that change in you? I don't know, like अब मेरो चाहिँ के छ भने not only now since I was kid, मेरो चाहिँ habit के छ भने I want to do that thing that I really like के अब बच्चेदेखि I used to get very nervous to speak in front of crowd अनि एकदमै self conscious हुने के अनि मलाई एकदमै डर लाग्ने के अनि मैले चाहिँ के सोचे भने no, this is not gonna work, I need to work on my हुन्छ speaking अलिकति आफ्नो प्रेजेन्टेसन अनि क्राउडलाई फेस गर्ने त्यो आई निड टु रियली वर्क अन इट बिकज लाइफमा सधैँ सेम कुराले त इट्स नट गोना वर्क नि त सो आई युज टु वर्क अन इट होइन गर्दा गर्दै अब मेबी बिकज अफ द्याट ह्याबिट अब अलिकति इम्प्रुभ चाहिँ भयो होइन तर अहिले चाहिँ जस्ट you're trying to improve more and more and more, right? Only like recently I started my YouTube channel. Yeah, she does. She has a YouTube channel, by the way. Also, I wanted to work on my speaking. अलिकति मलाई चाहिँ के भन्छ I want to be a good speaker. Yeah. But I'm not, but I want to be. They were, but I started a YouTube channel not for like anything, just for memories and to improve my speaking. I started. Obviously, I'm not that good at it. About maybe kati comments or no, also, but then it's fine because I'm trying to learn. I know. Okay. So you're always taking up that risk, and you're trying to brush off that insecurity for yourself too. How insecure are you with your looks, with the way you talk, or the way people perceive you? Or are you like head on, like अहिले भने अनुसार त head on, but then is there like initially त्यो एकदमै insecurity आउँछ म फेल हुन्छु कि म राम्रो हुन्छु कि हुँदैन, how will people perceive me? मलाई every time feel हुन्छ नै हैन I think सबैले नै हुन्छ होला हैन मलाई त हुन्छ obviously मलाई त हुन्छ but then now चाहिँ अब अहिले चाहिँ मलाई त्यो कुराको worry नगर्ने habit चाहिँ बसाल्न सके showbiz मा सबभन्दा important के हो मुना? What is so important in showbiz if you had to like put it out like 1, 2, 3 भनेर? You've been working in Nepali showbiz too, because since the age of 16. 16, right? I know it's been a long time, and you've seen the industry grow. अहिलेसम्म यहाँ कस्तो भएको छ भनेर अनि you've gone to Mumbai to see if opportunities will work out for you. You've taken that risk, I know, for Muna Gauchun as well. I know तिमी आफ्नैलाई नै भनेर. So what are the important things, like 3 important things? The first kura bhaneko chai you need to believe yourself, you need to be very passionate, because unless and until you are not passionate about what you are doing right now, there will be a lot of people jole timलाई नराम्रो भन्छ या like के भएन त्यो भएन भन्छ. If you are not passionate भने you get just carried away by their words they are passionate हुनुपर्छ. You should focus अब के गर्न लागिरहेछ भने त्यो passionate र believe चाहिँ आफूलाई गर्नुपर्छ, and then you need to work hard because अब obviously there will be a lot of obstacles, struggle गर्नै पर्छ. यो कुरा मात्र त हैन, there are a lot of things जुनमा चाहिँ you need to put your 100%, you need to work hard हैन. So do you have any backup plans if this does not work out? Then what, Manli? I don't know, but like obviously I have backup plans, but like I don't feel like this is garlic prawn. Okay. Prawn with garlic paste. It's so good. It is. It smells good. It really smells good. I'm not able to smell. You go. This is the. You want the knife too? Excellent. So यता राख्नु ठ्याक्क देख्ने है. It's going to be easier then. Okay. So what is your backup plan? Do you want to share it or do you not want to share it? I know it's a very honest podcast. If you want to share it, share it. If you don't want to share it, don't share it. Mine for now say like mostly this yeah, I have a backup plans. तर चाहिँ अब I don't feel like हुन्छ नि म गर्न सक्दिनँ so feel चाहिँ हुँदैन. Obviously I will do it. Maybe it will take a little bit of long time हैन, तर I'll make it जस्तो चाहिँ लाग्छ हैन. I'll make it. I so hope, and I'm sure that you'll make it, because I'm sort of a struggler too in this media industry, I mean, we are just trying. The only thing we can do is give it an honest try. So, is there a time limit for your, plan A to subside and plan B to go on? Because your backup plan one is a backup plan. Is there a time limit?
Time limit though Situational हो. situational हो cause like you never know when you're gonna get success हैन अँ. कति बेला turn out हुन्छ थाहा छैन नि त so backup plan त छ हैन तर at the same time I know like I'll make it भन्ने feelings चाहिँ छ हैन त्यही हो let's not share about backup plan right Okay. now त्यो भन्छ कि मैले एउटा saying I came across that saying miracles should not be plan A रे के so do you believe in miracles do you Really? believe in destiny yeah I do believe in so हुनु नै थियो like I mean you know Muna had to be somewhere at Mumbai planning out her modeling career planning out her aspirations you know Because- going after your aspirations एक्चुली चाहिँ होइन मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ लाइक मैले सोचे भन्दा पनि लाइक सिन्स आई वाज किड आई अलवेज वान्टेड टु बी डक्टर होइन बिकज माई पेरेन्ट्स वान्टेड मी टु बी अ डक्टर सो अब म स्टडीमा पनि आई वाज रियली गुड एट इट राम्रोसँग पढि पनि रहेको थिएँ अब एट द सेम टाइम मलाई मोडलिङ एन्ड एक्टिङमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो कि मैले चाहिँ मोडलिङ र एक्टिङलाई चाहिँ एज अ हबी लाइक साइडमा चाहिँ राखिरहेको थिएँ बट देन आई डिन्ट नो कि लाइक इट विल टर्न आउट टु बी माई अब The thing. the number one Yeah. you know thing It to go had after be, right so let's talk about your the way you changed your path you know your career right पहिला you were actually pursuing dentistry right and how did that you know just go out of the way So like I never thought that I'll leave my study when I'm BDS छोड्छु भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ after I completed my +2 अब 1 year चाहिँ प्रिपरेसनमा लाग्यो and then अब अप्लाई गर्नु पर्थ्यो कलेजहरुमा हैन अब अप्लाई पनि गरेँ I was even selected हैन अनि स्टार्ट हुँदै गयो कलेज स्टार्ट हुँदै गयो I was a really good student मलाई चाहिँ like easy नै भइरहेको थियो at first but then it's not an easy job कि डेन्टिस्ट्री पढ्नु भने like it's more tough than MBBS के for same MBBS के सब्जेक्ट हो प्लस डेन्टिस्ट्रीको पनि हुन्छ के it was going good but then एकदम effort छैन you have to study it from morning to evening एकछिन पनि like if you go out सक्यो के एक दिन पनि कलेज मिस भयो भने सक्यो के and it was getting so tough for me to manage time के किनभने यता मेरो मोडलिङ पनि राम्रो भइरहेको थियो यता कहिले सुट हुने अनि म चाहिँ सुटहरू भयो भने के गर्थेँ भने बुकहरूको त्यो पिक्चर क्लिक गर्ने होइन अनि आई युज टु लाइक पढ्दै 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 सुटमा जाने सुट गऱ्यो अनि बिचमा ग्याप भयो भने फेरि पढ्ने कि त्यस्तो थियो कि too much of stress and at the same time like the environment is different and environment is different and it was getting very difficult for me to cope up के like कहिले कस्तो के गरिरह म यस्तो टाइपको फिलिङ्स पनि आउने के अनि and plus you're very young at that point of time yeah I was really young हैन अनि के भयो भने चाहिँ त्यो अब नर्मल सब्जेक्ट भएको लाइक इट्स डिफ्रेन्ट थिङ ल म्यानेज गर्छु भन्ने पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु गिभ यु 100% यु हेभ टु बी एकदमै के त्यो नै गर्छु भनेर मात्र बस्नुपर्छ नि आई वाज डुइङ मोडलिङ एट द सेम टाइम होइन इभन मेरो फ्रेन्डहरूले पनि भन्थ्यो हाउ यु गेट टु म्यानेज हुन्छ नि यस्तो धेरै कुरा एट द सेम टाइम यु आर गेटिङ सच अ गुड ग्रेड्स भन्थ्यो क्या अनि आई वाज ह्याप्पी बट देन अब भित्रभित्र चाहिँ लाइक वाट आइम डुइङ हुन्छ नि के भइरहेछ बिकज मैले कोपअप गर्न सकिरहेको थिएन नि त त्यो भइरहेको थियो अनि एट द सेम टाइम के भयो भने मम्मीहरूले पनि युआर गेटिङ सो स्ट्रेस्ड होइन तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ जस्तो छ यस्तो यस्तो भन्न थाल्नुभयो कि सो एट द सेम टाइम अब मुम्बईमा पनि मैले राम्रो राम्रो प्रोजेक्टहरू पाउनु थालेँ कि अब आई हेभ टु गो देयर ट्राभल गर्नु पऱ्यो यु कान्ट से नो जस्ट वान लाइफ अनि त्यही त अनि त्यसपछि चाहिँ अब मलाई के फिल भयो भने आई थिङ्क आई हेभ टु डिसाइड वान थिङ बिकज दुईवटा कुरालाई सँगै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यता पनि हुँदैन उता पनि हुँदैन सो आई जस्ट मम्मी ड्याडीहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो सो आई जस्ट डिसाइडेड टु ड्रप इट आउट इन सेकेन्ड इयर ओके सो आई मिन यहाँ कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ आई मिन your mom that were pretty supportive and are still supportive for the kind of career you've chosen Thank God, for the they were kind of supportive. career you left हैन प्रस्पेक्टफुल करियर जुन थियो त्यो लिभ गरेर अहिले जुन छ सो मम ड्याडहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एकदमै सपोर्टिभ नै हो लाइक यु वन्ट बिलिभ होइन मेरो ड्याडले हि सो सपोर्टिभ कि समटाइम अब मेरो अब न्युजहरू आउँछ नि त न्युज पेपर या म्यागजिनमा उहाँले सब कुरा हुन्छ नि फाइल गरेर फ्रेम गरेर राख्नुहुन्छ बिकज हि फिल्स सो प्राउड अफ मी के अनि मेबी अब मम ड्याडलाई पनि समवेयर इन देयर पास्ट अब त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट थियो होला नि त होइन दे आर भेरी सपोर्टिभ होइन यो मैले मोडलिङ एन्ड एक्टिङ गरेकोमा चाहिँ अनि त्यही उहाँहरूले पनि भन्नुभयो आई थिङ्क तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ भने जस्ट लिभ इट It's not a big deal. So easy. Yeah. And त्यही भएर were you afraid to confront them that mom dad मलाई चाहिँ
गाह्रो भइरहेछ I'm यस्तो leaving this 1 one. yearसम्म चाहिँ मैले हेरेको हो नि त लाइक मैले हेरेँ होइन आई निड टु ट्राई भनेर सोचेर आई वाज गोइङ अन बिकज आई डोन्ट वान्ट टु डिसअपोइन्ट माई प्यारेन्ट्स गइरहेको थिएँ 1 year चाहिँ राम्रै भयो होइन तर लाइक इट वाज गेटिङ डिफिकल्ट फर मी नि त सो 1 year मैले हेरेँ अनि आई डिसाइडेड कि 1 yearमा यस्तो हालत छ भने अब आई हेभ टु गिभ 5.5 year त्यति बेलासम्म त You won't be able to take it. Yeah? अनि आई निड टु चुज वान थिङ It wouldn't be justice for yourself. Was there any insecurity from like साथी peers pressure पनि हुन्छ नि त साथीहरूले के सोच्छ अथवा यसले के सोच्छ त्यसले के सोच्छ म चाहिँ लाइक नट ओन्ली नाउ म पहिल्यैदेखि नै म अरूले के अबाउट माइसेल्फ एन्ड माई करियर म कसैको पनि ओपिनियन लिँदिनँ कि हो बरु मैले अलिकति टाइम लिन्छु होइन आई थिङ्क अबाउट इट सबैको ओपिनियन लिन्छु तर एट द एन्ड म आफै डिसिजन लिन्छु कि सो मलाई चाहिँ बिकज मेरो लाइफ हो होइन आई निड टु लाइक डु वाट आई रियली निड टु वर्क अन इट होइन सो अरूको के भन्छ ओपिनियनले त डजन्ट म्याटर नि त बिकज दिस इज माई लाइफ होइन अरूको ओपिनियनले फर अ वाइल सुन्यो होइन सुनेपछि इट माइट नट वर्क आउट सो कसैले पनि यो who's the go-to person तिमीले यदि एडभाइस लिनै पर्यो भने प्रोफेसनल पर्सनल तिम्रो go-to person को हुनुहुन्छ इट्स माई फ्यामिली नै के Your माई family. सिस्टर माई ब्रदर माई मम एन्ड ड्याड more More my father. okay alright He is right with it. I'm sorry. हजुर alright हस् यो अहिले उतै राखौँ so I'm gonna keep this here so your family your brother No. your sister your mother First your is father my dad okay and my sister and then mom and brother. so you're very close to your siblings Yeah, I'm very close. very close your As I'm brother is the- based in Hong Kong right Yeah. and your sister is based in UK As I'm the youngest one, सबैजना माया गर्नुहुन्छ कि are you pampered or like त्यस्तो प्याम्पर्ड पनि होइन त्यस्तो pampered पनि हैन प्याम्पर्ड पनि होइन किनकि कान्छीहरू धेरै pampered भन्छ कान्छाहरू धेरै pampered हुन्छ तर I'm the एक्चुली eldest भन्ने one भने in इन my माई फ्यामिली लाइक अब मेरो ब्रदर सिस्टर ममा चाहिँ अब मेरो दी पनि एकदमै चिल लाइटली पढ्ने दाइ पनि चिल हुन्छ नि फन गर्ने यताउति म मात्र हो जो चाहिँ एकदमै करियर ओरिएन्टेड एकदमै पढ्नमा पढ्न पनि पनि I was very राम्रो good. and you're still pursuing your degree right to I'm tell you studying, guys she's BBS. pursuing BBS so academics is very important to you या म चाहिँ एकदमै बच्चैदेखि अहिले चाहिँ लाइक अब म यताउति ह्याङ आउट गर्न लाग्छु नि त लाइक when I was in school I was really disciplined kid still you are still I am होइन अनि I was really good at study अनि कसैले पनि नपताउने कि लाइक म यस्तो राम्रो पढ्छु भनेर कि ल यो ट्राई गरौँ ल खाँदै गर्ने हो so we're talking about your family हैन कतिको like you go to them for everything like emotional जस्तो सुकै you're going through some emotional phase of life you go to them you're very open to them Yeah, I'm very open to to your them. siblings too त्यही हो लाइक एभ्रिबडी ट्रस्ट मी कि बिकज म मेरो ड्याड मम दाइ दिदी सबैजनाले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि बिकज लाइक म बच्चैदेखि आई वाज भेरी इन्डिपेन्डेन्ट आई नो वाट आई निड टु डु इन माई लाइफ अनि त्यसपछि आई वाज रियली गुड एट स्टडी लाइक सबै कुरामा म सबै कुरा लिमिटमा र डिसिप्लिनमा राख्थेँ नि त सो एभ्रिबडी ट्रस्ट मी कि समटाइम्स इभन दे कम टु टेक माई एडभाइस एज वेल What is the best advice that you've given so far? I don't Do you remember. No? I don't remember. There are a lot. About something? के subject matter के थियो context के थियो भन्दा हुन त अभियसली फ्यामिली टकमा के हुन्छ होइन from everything to everything हैन फ्यामिलीसँग टाइम कतिको बिताउँछन् भने यो क्लोज तर हाउ कतिको नजिक छौ फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग I love spending my time with my family because बच्चैदेखि चाहिँ अब कहिले ड्याड बाहिर हुने कहिले दी कहिले दाई अब सबैजना टुगेदर चाहिँ लाइक धेरै नभइराख्ने कि तर म चाहिँ लाइक आई वान्ट टु स्पेन्ड अ लट अफ माई टाइम विथ माई फ्यामिली कि त्यही भएर पनि होला मेबी होइन एकदमै फ्यामिली टाइम इज भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर मी क्या अनि या आई ट्राई टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम विथ माई फ्यामिली तर अब कति बेलामा मिल्दैन बिकज अब म यहाँ हुँदिनँ स्पेसली अब मेरो ड्याड चाहिँ इज अलवेज आउट होइन अब बाहिर हुनुहुन्छ मेरो दाई मेरो दी अनि म घरमा हुने भने म मेरो मात्र हो कि सो त्यसमा पनि म अब मुम्बई गएको काहीँ हुन्छु सो अभियसली टाइम दिन त पाउँदैन होइन तर विल ट्राई टु म्यानेज टाइम सबैजना टुगेदर हुन Your mom is an excellent cook भन्नुभएको थियो है या सी इज थकाली अब
फ्यामिलीको भएपछि we need to be good. So how are you good? Like, are you good at cooking too? अब यस्तो हो, पहिला चाहिँ अब मैले भने नि पहिलेदेखि म एकदम पढ्ने आई नेभर गेट चान्स अब घरको कुराहरू गर्न. आई वाज अलवेज अकुपाइड विथ बुक्स एन्ड अल के. अनि when I left my BTS, I went Mumbai. त्यसपछि त that's how I started learning cooking के हैन. अब त्यहाँ त अब मेडहरू पनि they are very expensive हैन. अनि we had to cook by ourselves. अनि त्यसपछि चाहिँ yeah, I started learning. Topsy Pannu भन्ने छ नि एक्ट्रेस. Yeah. उहाँको इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ मैले. अनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन अर लाइफ इज अ मेड रे. मुम्बईमा सबैभन्दा एकदमै गाह्रो कुरा भेटाउनु इज मेड. र मेडलाई जतिको भाउ दिइराख्नु पर्ने र प्याम्पर गरिराख्नु पर्ने कोही पनि छैन भनेर सी एक्चुअली सेड द्याट इन एन इन्टरभ्यू. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पर्सन इन माई लाइफ इज माई मेड. द्याट इज वाट सी सेड. We also had a maid हैन. तर अब म त अब नेपाली फर्स्टमा पो लाइक इन्डियन खाना भनेर you'll get excited, you'll eat a lot हैन. पछि त म कस्तो you'll get fed off it के कस्तो इन्डियन खाना धेरै मसालेदार हुने अनि टु मच हुन थाल्यो कि. मैले मेरो रुममेटलाई के भन्यो भने लेट्स मेक इट बाई आवरसेल्फ हैन. सो मेडलाई चाहिँ राखेन. शी विल कम फर क्लिनिङ एन्ड अल तर फुड चाहिँ विल मेक इट बाई आवरसेल्फ. सो लास्टमा दाल भातै हो. दाल भात पावर 24 आवर. लाइक इन्डियनहरू त धेरै रोटी खान्छ नि त. अनि मैले त एभ्री टाइम राइस खान्थेँ. दे वर लाइक ओ माई गड यति धेरै राइस खाएर यु डोन्ट गेट फ्याट भनेर उनीहरू सक हुँदै. मुना डज नट राइट. मुना इज इभन आई गेट. तर आई निड टु वर्क अन माइसेल्फ अलिकति फिट हुन चाहिँ. मुना लाइक you've been working since such a young age हैन. अनि सरी अनि अब you've known how money works too. You understood money not from your parents' perspective but from your perspective since you started working from a young age. Do you like, are you a very extravagant spender, do you indulge yourself in एकदमै materialistic कुराहरू, like gaudy and this and that lifestyle, what is it like? तिम्रो Instagram हेर्दा के it looks like Muna is always somewhere in a posh place doing something like एकदमै yeah, fancy. obviously I will want to like अब जुन एकदमै ब्रान्डेड चिजहरू लगाउनु खोला मन लाग्दैन. मन लाग्छ but then हुन्छ नि I want to do it when I'm able to afford it. अनि yeah, I was independent when I was 17. त्यो टाइमदेखि like I'm doing everything on my own. It's not कि like my mom and dad won't do it. They will, but then I want to be independent के. मलाई चाहिँ एकदमै independent हुन मन लाग्छ के. Okay. So त्यो टाइमदेखि I started saving it. Oh, okay. That was my next thing. And then after expenses after गर्ने even like Mumbai two times I've been going like up and down गरिराख्दा पनि I used to do everything by my own. So like I know the value of money and so like I don't spend too much. Saving one like how do you segregate your savings from your incomes? How do you? My income by every time 30% I always save it no matter what. So पहिला आउने बित्तिकै 30% boom. त्यो भएपछि you get like okay 70% चाहिँ यहाँबाट I can do anything. त्यो हुन्छ नि त. When you have 100% त्यसपछि you get like oh यो पनि गर्नु छ त्यो पनि गर्नु छ हुन्छ कि. त्यही भएर 30% I was saving. Okay. So Muna, are you into entrepreneurship too? के सुरु गर्न मन छ आफ्नो? Yeah, as I'm Thakali हैन. I'm soon planning to open a Thakali restaurant. Where? Soon maybe यही बिलामा सोचिरहेको छु. Yeah. कुरा भइरहेछ. But let's see, hope for the best. I mean, do you think like modeling will take you for the next 20 years, 30 years, someone will make you stable? Obviously it won't, I know. But also it's up to you. तिमीमा थाहा पनि हुनुपर्छ कि like यस्तो अब नेपालमा पनि मोडल भएपछि you won't go more than 3-4 years. No. Listen, 3-4 years भनेर भन्छ नि त. तर like it's already been 7 years मैले start गरेर still I'm going on. त्यो के तिमीमा हुनुपर्छ कि how consistent you are about your work भनेर कि अब if you are passionate you make it go long way हैन. तर if you are not you'll get distracted by a lot of things and then you just leave it on way के. त्यो हुन्छ नि त. So it's up to you. At the same time चाहिँ अब त्यो मात्र भएन you need to do अरू कुराहरू भन्ने के. अब मैले जस्तो अब BDS गरेको भए पो you only have to focus on your study हुन्छ नि त. तर अब यो मोडलिङ गरेपछि you also can do अब side by side अब फ्यासनको बिजनेस गर्न सकिन्छ or else like you can do a lot of things. So यो पनि गर्नुपर्छ. At the same time you should focus on other thing as well. Okay? So मान्छेले बिजनेस पढेर बिजनेस गर्छन् भन्छन् तर तिमी पढिरहेछौ and yet you have this entrepreneurial instinct that यो पनि गर्ने. तिमीले what made you
get those things? Like, are you inbuilt like that, or is it the environment that you are at? I don't know. म चाहिँ कस्तो भने I always want to keep myself busy. Okay? I don't want to sit relaxed doing nothing. I just hate that. Okay? Every time, every day, like I want to make it productive. Okay? So, अब मैले modeling गरिरहेको छु, it's going good. I need to be focused. But at the same time, अब मैले अरू कुरामा पनि जे कुरामा मलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो कुरामा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ. So that हुन्छ नि म बिजी होस्. Like मेरो time utilize होस् के. Your future prospects चाहिँ के छ, like you want to get into like modeling and entrepreneurship. What I'm trying to get into is, since you're in Mumbai, have you pushed yourself into Bollywood too? Yeah, obviously that's my main motive. Yeah? No, they know my motive, cause like I know भन्दा पनि You have that feeling in you. You have that belief in you. I have that will कि like okay, this is what I want. होइन मैले यसमा चाहिँ work on गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ I know that thing. Maybe I might lack a lot of things तर like I need to work on it होइन. त्यही भएर like अब social media मा you're big, right? Not big. I mean, come on, Nepali perspective हेर्ने भने you're so big, right? And a lot of people follow you, and a lot of people actually get influenced by the things you wear, the things you do, होइन. And they have a different a perception of you because of the social media that you've been handling. Similarly, there are a lot of issues that have come out of social media too. Like हामीहरुको समाजमै कतिजना senior मान्छेहरुले पनि बेला बखत they've had a backlash because of the social media. Also, the people who are of our age, they've had a backlash because of social media. I don't want to name them. I don't want to do anything, but I'm just trying to get this thing out that how should one be presenting themselves in public or in social media? Like, see, I'm that kind of person. So say, like, I cannot just pretend or like, I'm just what I am. I'm just supposed to real life. I'll just be like that in social media as well. So, like whatever information you are passing on, it should be like fruitful, informative, like positive. Like just because you are influencer or like you are something big, that doesn't mean like like you need to be good for the people. They pass good information. We need to be aware of it. You have to. At the same time, you have to be what you are. To pretend is not good. You comment or reply गरिराख्छौ आउँछ कमेन्टहरु obviously कमेन्टहरु त आउँछ नि I mean like bad comments to something to demean you यस्तो कमेन्टहरु आउँछ mostly say good comments नै हुन्छ bad comments छ भने पनि I don't interact with any of the people I just like गरिदिन्छु हैन अब नराम्रो comments छ भने पनि म like गरिदिन्छु छोडिदिन्छु like it doesn't bother me एकदमै नराम्रो छ भने चाहिँ like I'll just delete it rather than हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि कुरा गरेर रिप्लाई ब्याक गर्नु भन्दा like it's not point नि त because they don't know who you are हैन उनीहरुले आफ्नो assumption मा तिमीलाई यतिकै कमेन्ट गरेछ र you should not let that thing to go inside your head as well okay so just let it be हुन्छ नि उनीहरुलाई जे भन्नु मन लाग्छ भन्छ you know what you are हैन you don't have to prove anybody do you meditate yeah I do a lot you meditate like it's been 2 years that I've started meditating I do meditation and this is halka yoga stretching also like it has really helped me a lot in your lifestyle yeah like in terms of what like after I left like during the phase of मैले पढिरहेको थिएँ नि dentistry त्यति बेलामा चाहिँ I was really kind of depressed because I was not able to depressed as in not depressed stressed like I was stressed like I was not I didn't know what I was doing this kind of thought around it because I was really not happy within myself because I was doing त्यो कुरा जुन चाहिँ मलाई गर्नु मन छैन के त्यो भइरहेको थियो नि त अनि त्यो कुरामा त्यो त्यति बेलामा चाहिँ I was really stressed depressed हैन अनि त्यो छोडे पनि त्यसपछि I started doing meditation I started taking care of myself हुन्छ नि के कुरा मैले गर्दा बेटर हुन्छ भनेर म फोकस हुन थाले के अनि मैले मेडिटेसन गर्न थाले त्यसपछि चाहिँ it really helped me a lot के मलाई पोजिटिभ हुन अनि त्यसपछि पोजिटिभ साइडलाई मात्रै हेर्नलाई it really helped me हैन मलाई काम हुन पनि because म एकदमै हाइपर हुने मान्छे हो कि सानो कुरामा रिसाउने सानो कुरामा like I get cool के त्यस्तो खालको छु के म चाहिँ so it really helped me to keep everything balanced के अनि yeah it really helped me a lot yeah it did
I mean, there have been a couple of people who've come to millennials and they said, they were into meditation and it has helped them a lot. I know, and Nazir Hussain, he came and he said he does a lot of meditation too. And as a timeसँग कुरा गर्दा somewhere I got that probably you meditate. त्यसैले I asked you, do you meditate? Like I'll recommend मान्छेहरूलाई पनि कि BK Sivani, like she is an Indian, Indian woman, उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू भन्नुहुन्छ हैन. So I always like बिहान उठेपछि उहाँको म भिडियो चाहिँ for 15-20 minutes हेर्छु के, because morning भनेको यस्तो टाइम हो when you जे कुरा बिहान उठ्दा बित्तिकै हामीले हेर्छौँ नि त्यो कुरा नै सोक हुन्छ कि हाम्रो माइन्डमा. सो लाइक इट्स भेरी नेसेसरी टु किप आवर सेल्फ भेरी चार्ज विथ पोजिटिभ एनर्जी नि त. सो मर्निङमा चाहिँ एभ्री उठ्दा बित्तिकै म त्यो हेर्छु होइन 15 मिनट रादर देन गोइङ थ्रु इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुक. फर्स्टमा त्यो हेरेपछि यु फिल सो गुड के. BK Shivani is the one who wears a white sari, Brahma Kumari. Yeah, Brahma Kumari. Mom, like, I didn't know. Now I'm so addicted to it. Hey. I've hit the bell icon. Like, I see that thing coming up in my notification thing. Even I would like people to know about it. You should go through it so that it might help you in a lot of ways. So that is the relate हामी depressed छ भनेर relate मात्र हैन कि धेरै कुरामा you can relate. So basically Muna, everything is about perspective. Perspective, how is your mind perceives things, how does your mind perceive things and at such a young age, as a team I've come to know a lot of things about you, like unda हामीहरु भेटेका थियौ यो man, I mean, people have such a stiff perception because of social media about a person, but as I hope this podcast will probably help people know what Muna Gauchon is and what she's been through and what she's going through. Ani timलाई चाहिँ अब if you want to have you ever thought about getting into politics? Because we've been governed by political news, political this, political that, घरि के अब यहाँ तिमी नेपालमा बसिरहेको नि लकडाउनको बेला कति धेरै इश्यूजहरु आइसक्यो नि त. So like do you feel like you need to be politically inclined or not? How interested are you in politics? What is it? So like अहिले चाहिँ because of this lockdown I get to know a lot of things about politics. Cause like पहिला चाहिँ I was really not interested. Okay, भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन who is current minister or whatever it is. मलाई केही थाहा पनि थिएन हैन. अहिले चाहिँ what I felt is because of this lockdown, especially youngster like us, हामीलाई चाहिँ जे भए पनि we need to be aware of what's going on in our country right now भनेर चाहिँ कि. Cause अब हामी जस्तो यङ मान्छेहरूले नै भोइस उठायो भने चाहिँ we can धेरै एक्सटेन्ड नभए पनि we can change a little bit. At least हामी अवेर त हुन सक्छौँ नि त के गर्नुपर्छ है यस्तो सिचुएसनमा भनेर हैन. We need to be aware of it. राइट कुरामा we need to speak out. अब we need to be like के भन्ने अब हुनुपर्छ थाहा हुनुपर्छ तर it's up to you हुन्छ नि तिमीलाई अब पोलिटिक्समा गर्नु मन छ कि गर्नु मन छैन it's up to you तर at least अवेर चाहिँ हुनु पर्यो के. Alright. So on that note, Muna, thank you so much for your time. Thank you so really much enjoyed for having me. This talk with you. त्यही त मुनालाई अझै जान्न पायौँ, तपाईहरुले पनि जान्न पाउनुभयो होला र त्यही भन्दै yes, this is Millennials of Nepal, that is Muna Gauchon, this is Jay Pradhan, and of course people, as always, let that heart beat, for if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Ciao.